vara amolengeti be Africa kweso akena seseti États-Unis nga na amolengeti be Africa so akena poto na Africa wala na ndoti dunia mobimba so akobali monso mi gala so titene mi tisa amolengeti be Africa kweso akena seseti États-Unis titene na lango balako na omene tinzeti kakauka ala gagbani ti soro mokonzi ti bumbi ti iso idere ni sewa tongana ita so wara legeti tena gapa dina la pika singa titene ala voter mokonzi ti bumbi ti iso erenya sewa ga na amombo ti bureau exécutif ti titene isara kusala momboko na momboko titene bumbi ti sewa so bumbi ya Centrafricain kweti États-Unis tene agona nduzu na ngusa ki use balako na use bumbiti ya ba au pono mingi agasi nangu balako na osho ilondo ibumbitere itena undia we akanjoni tene ikuna devant ilondo isa kwa momboko na momboko na yati bangondo so aikoti tene abumbi amolengeti be Africa kwa na yati nguota isa kusala ngangu mingi tene idana ita tene inala ibumbi tere iduti place encore ipika patana mna popoti na legeti ngati wanguru wala na ngati bumbi kote so kisa la kwe na premier week-end ti janvier aitaga ibumbi tere na iwatere na milieu tene bumbi ti akona devant na mbage imu momboko na kodroti na legeti akuta pialo ota kozoni ake pialozo imu salani akutondani na ngusa kiuse balako na ota titene itoka nginja na kwa ruse na momboko na wali amlenge ngana usaka na besoin ti mene titene idéal na di bira so passer na kodro na pokoni tongana kobela ti diarrhée ti sasamode a londo na mbageti njuku jusqu'à na mbageti mungumba ibumbi aita so kwake na mbageti na seti États-Unis i rokete ti momboko itukana kwa wisene a idéal ga na yati bira so la kwe tongana bira lo na mbageti nyemnyelewa aita pe agona yati église catholique na mbageti alinda au pareil na mbageti bongaso pareil i era ita ala ga ibumbi kete ti momboko itokani aider a ita na mbageti na kodroka na ti ngo taso on il façon qui capable tene isara tene aider kodroti ga capable tene ibumbi terrain na popoti ge tene bumbi ti ya konanduzu mais quoi so il commencer là ni so ideti unjinyape bati kwanyaka mingi mila ikiri encore de tentiso bumbi ti sewa ikisa kwa na ndoti mama nzia ti afana iso nguota na pokoti nguota ti kwa aknyuti iguna élection alaso iguna élection mila biunda na aita kwe titenala na lango ti le 16 ala kiri ala sorombi kana équipe so agati tene agati te liati bureau exécutif tene quoi so il commençait ando depuis 2014 si de tchunja fait tene il continue ni na yati ngo taso akega et que ça rende quoi na doti kota pialo ota cause pialoni a des pialoti implication à l'intégration de la communauté centrafricaine soti tene na di pialoso isaraso et que Lucian na doti kota mamati tene ota cause oni a que accueil ou seni orientation otani formation tandis que ima ereni accueil tene aita agedazo amena gajalinga zo kwa pe amena dazo la kwa meni eta lo changer lo sinameni ndo lo inga zo kwa pe aya ke da mingi la izi tene ibumbi tere inga ima Centrafricain mo sina dotozo mo capable tene mo gitinga sewa kanandwa mo gitinga beni tatmo Centrafricain kanandwa tene isara sewa na militi aider tere tene i gona devant kana orientation il fallait que na aita da mingi zo londo na poto wana kontrola gana kuta buku mais la gasi na États-Unis zoti fana la lidia ka dape abuku sala gana nizo angba na sisi akojote bumbi tere tene ifa mogana buku tumozo comme il te dit en français kazo mogamo sigezo ba lege son petit sara tene buku tumozo mon sa traduction et puis mon utiliser ni na code so geso la akita informateur zo a monter mingi et a sara nganguna i parce que mingi tenta dawozo ala ko bien la refaire à zéro et ou bien ala gati sina bina ngwa so bata charge ngambina yi agagbani
imba legi akanga na ita dans la formation inga na di kodroso même si moti sara business si moti sara tinye mon sabi que des formations mo certificat ouais c'est autorisé non tellement ça et qui encourage ita na yati a formation ndende wala business wala moti sara kwa ti moboko par exemple ita so ko na ti district Colombia na ti DC amena formation que d'autres mo résident ti DC mo penga formation na vrai temps ni mo payer wala ita $30,000 so mo penga $600 après parce que mon résident ti DC wala mana wanga di kodro mon résident ti DC on peut mo payer mi après na ba ke ti atlonta a formation na d'autres domaine ti électricité na ya ak mingi na ba ke ti Maryland par exemple formation de IT avec dans bâtiment de soir na la nasi soti Montgomery donc à quoi na que mingi maintenant il bumbi thérapie il peut passer information à itainga après ba ni la isa cause au pialo so na sesi tene il buliti na donné et biti tabe anga ngo mo ngeli kodwa de dazo ala ke sa ko na ndota pialo mingi so inga la bala bati kutiba maingo du bumbiti tala gana mboko tala da itala ke prête na la aider et qui ça a déni ou c'est ni et qui ça pialo na doti immigration et ko yinga que na ti administration ti la so tenti immigration ki ndango mingi yeti tena mule geti be Africa ko atushina abriala junati règle légalité ti tene be tala ke na legeli il terrain tongana beniye asinai nila igiza pialo na sesene ipika patra na a susu ayinga mama ndiade kontroso a susu ayinga a wa bungo koko ti immigration iti ganala ti tene ala muna yi a jonia information ala zai na legeti tene kekere ke amenge so gana pourquoi les tene ala kola wara même difficulté tonoso a zoso avant gagena iso ingasi wara na pe tene gona devant na ota pialoti ana doti enti éducation yinga école na piati kodroso gezo ake cher école ake cher gouvernement kodrosi ya mo bourse minga voilà zala ka gina bourse binga pe mais iki ku gouvernement kodrosi ya pe na legita pika go patraso na tingo taso on ipika na kuta ndoko agena kodroso gezo yinga so a bourse akeda mbati a mlengeti Afrique so akega surtout na ba ala RNI Afrique subsaharienne a bourse mbata kodroso akeda akigi tena imwa information ni ganani izana ita aider ala tena la ala ga ala go école ça kita formation kala so la débouser ala sa formation tena la débouser tala ga na la so di sa ha ndenge tena I warani iza ba kodeso a itati tiamba gidi kodoti Afrique so ala kizana sesa ala kisarani sa ko mbo abumbi terasa mbo na mbokozi bumbi tala akabai kodotala ga mai siki mo exemple dans d'autres là même binga meni yako na zingo taso onso aita comme si mon exemple ti Centrafrique na yati communauté na di diaspora africaine ti États-Unis ni na di kiri liga li unda nala ti tene ala sobi ti fani use na ndoti bumbi ti sewa ti tene kwaso i pousse ni na devant ils a enlevé Johnny Legue tene bumbi ti akona devant songo zoni akana lango bala kono mene ti zeti kakauka na bunga utati pokoti bikombite tonga na ita so aike guna kwa vi unda na la tena la pika singa ala za voti ala wesi ala ona kwa legi akeda ala mu contact na comité di organisation ti élection wala legi la comité la ke tena la toka email la comité ou bien la sarto mais ala matériel na comité ben billet di tena mo legi di be Africa a voté mingi na lango bala kono meneti zeti kakauka so teni so bumbiti I so aike bumbiti asondraki kweti États-Unis na ti kwaso ki lindati sahande agbacha ngoboti kwa kenda et que ça de meni comité technique so et que tabla na cha état teni za état iza bumbiti se wana cha état de mingi I tondani na yati ngo ta so la muna ilanya we mais il détient un après il continue à permettre tene dozo centrafricain que da iza abumbinida anjati wanguru akiso commencer depuis et que zanida anjati pika wanguru pika on deboti guerre wala tinsangi
akia kode kweso ilekeni iganani tene isahani la donc tene aita kwa bani joni na yati bungoli na ti piano so iganani so amengeni be Africa kwe aksotir tertala na yani lila ni unda na ala titene ala gamingi na lango bala kono menedi nzedi kakauka na mbunga utati pokoni be komite to molango na yati DC Virginie Maryland wala mona etaso akanduru na tereni yunda motitene moga mosoro aita so na bageti amina eta wala Michigan Chicago Atlanta Phoenix Utah Colorado Delaware aita bageti Los Angeles San Diego ou bien Californie ala ko yunda na la titene ala pika singa na lango bala kona omene tinzeti kakauka titene ala soro mokozi ti bumbiti i so ideveni sewa tene bumbiti i akona devant puis musingila na ala kwe bigi kwala na lango bala kona omene tinzeti kakauka bitifani use singila na ala so kwala mambi restez connectés.